व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आई केयर पे बात कर रहे हैं और 2-3 सवाल अभी हमारे पास मौजूद हो गए। सबसे पहले यूसुफ साहब का सवाल का आंसर करेंगे। आंखें जिस साइज की होती हैं बचपन में जब आप पैदा होते हैं तो वो उतनी ही साइज की रहती है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह इंसान का कद बढ़ता है, हाथ पाँव बढ़ते हैं, पाँव का साइज बढ़ता है, इस तरह आँख का साइज भी बढ़ता है। एग्जैक्टली। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप किसी चाइनीज बच्चे से ले लें। जब वो पैदा होता है तो उसकी इतनी सी आंखें, तो मतलब अगर वो उसकी उतनी सी आंखें उतनी रहे तो जितनी उनके पास होती है उतनी भी ना हो जब वो बड़े हो। चाइनीज बच्चे नहीं, सारे बच्चे ले लें, सारे बच्चे ले बच्चों लें, की छोटी आँखें मगर उनकी आंखें हमेशा से वैसे ही छोटी सी होती है ना। बट अब वो जब पैदा होते हैं लाइक डॉट्स, लिटरली उनकी आंखें अगर आप देखें तो लाइक डॉट्स। अगर वो उसी डॉट की तरह ही हो गया और वो इतने बड़े हो गए और उनके सिर्फ यहाँ एक डॉट हुआ तो यू नो डेफिनेटली दे ग्रो। डेफिनेटली ग्रो। आई थिंक एट बर्थ जो आँख का साइज होता है वो 11 और 15 मिलीमीटर के दरमियान होता है और अडल्ट साइज होता है वो 20 और 25 के दरमियान होता है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर का फ़र्क ज़रूर आता है। Which is a good difference. Good difference. Huge difference. अच्छा जी, स्क्विंटिंग जी, बच्ची में दोनों जो पेरेंट्स हैं उनकी आई साइड नेगेटिव साइड पे थी और बच्ची में स्क्विंटिंग है, 5 साल की बच्ची है, तो कब उसका ऑपरेशन किस वक्त इज बेटर? अच्छा देखिए, डायरेक्टली वी डोंट जंप टू द सर्जरी। ठीक है, ऑपरेशन पे हम जंप नहीं करेंगे। मरीज़ आएगा आई स्पेशलिस्ट के पास, वो एग्जामिन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोप्टिक कि स्क्विंट उसकी जो है क्या आंख अंदर की तरफ है यानी कन्वर्जेंट स्क्विंट है या आंख बाहर की तरफ गई हुई है या डाइवर्जेंट स्क्विंट है। दो चीज़ें ये। उसके बाद ये कि एक आंख में स्क्विंट है या दोनों आंखों में स्क्विंट है, ये चीज़ें देख ली। उसके बाद जो है वो देखना है कि एंगल कितना है, स्क्विंट जो भेंगापन है वो कितना है, ज़्यादा है कम है, करीब। क्या ये ज़्यादा कम क्या हाँ, होता है? ज़्यादा कम ये है कि आंख बिल्कुल आंख अंदर की तरफ चली गई है। ओके। ठीक है, या अब ये जो अंदर की तरफ चली गई है ये हमने एंगल देखना है कि क्या करीब की ज़्यादा है या दूर की ज़्यादा है। ये 4-5 चीज़ें जो है वो कंसीडर करके फिर हम उसका जो है चश्मे का नंबर चेक करते हैं कि क्या ये स्क्विंट नंबर की वजह से तो नहीं है। अगर ग्लास के नंबर की वजह से है तो इनिशियली वी प्रिस्क्राइब ग्लासेस, और उसके साथ हम ये देखते हैं कि कहीं ये आँख लेज़ी तो नहीं है। लेज़ी है तो ग्लासेस के साथ फिर हम उसकी एम्ब्लाइपिया थेरेपी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है कि स्क्विंट हो गई है, वही समझ रहे हैं कि सिर्फ स्क्विंट है। स्क्विंट सिर्फ नहीं है, भेंगापन नहीं है सिर्फ, उसमें बहुत सारी चीज़ें। एक ग्लासेस के नंबर की ज़रूरत है तो वो देना है, और उसके साथ ये भी चांसेस हैं कि उसकी आँख लेज़ी हो, नॉर्मल ना हो, तो हमें उसको एक्सरसाइज बतानी है कि हमें क्या करना है। लेट्स सी, फिर नंबर दे करके 6 हफ्ते 3 महीने तक हम फॉलोअप करते हैं। अगर उसकी आई स्ट्रेट हो जाती है तो हम ग्रेजुअली फिर नंबर जो है वो कम करते चले जाते हैं। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ बच्चों को दूर के साथ करीब के नंबर की भी ज़रूरत होती है। हाँ। ठीक है, तो हम उसको बाईफोकल, जिस तरह बड़ों में नंबर देते हैं इसी तरह का नंबर हम उसे करीब के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, और विद द टाइम हम उसको फॉलोअप करते रहते हैं 3 महीने 6 महीने। अगर आई स्ट्रेट नहीं होती है विद दिस ग्लासेस तो देन वी थिंक फॉर सर्जरी। फिर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं और ऑपरेशन करना चाहिए। पेशेंट्स को और उनके पेरेंट्स को वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट करती हैं और उनकी आंख सीधी नहीं हुई होती है और 10 साल और 8 साल का टाइम गुजर जाता है तो यही आंख फिर आपकी जो है सुस्त लेजी आंख बन जाएगी। वो परमानेंटली वैसे ही हो जी, जाती है। लेजी आई बन जाएगी, और फिर जो है हम नॉर्मल उसको 11 साल 8 साल के बाद नॉर्मल विजन नहीं दे सकेंगे। ओके। इसलिए सर्जरी जब कर देनी है फिर, अगर ग्लासेस से नहीं बढ़ रहे। अभी बच्ची 5 साल की हो गई है, जी अभी ऑप्शन है? बिल्कुल है। अभी हम ग्लासेस के नंबर पहले ट्राई करेंगे, उससे आई स्ट्रेट हो जाती है ओके, अगर नहीं स्ट्रेट होती है तो फिर हम ऑपरेशन कर देंगे। ओके। अच्छा जी, सर मुझे एक बात बताइए, हम लोगों को ये कहते हैं कि ठंडे पानी से आप आँख धोएंगे इट्स गुड एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग और आँख साफ हो जाएगी। फिर कोई चीज़ अगर आँख में फौरन से चली जाती है, कभी कुछ भी उड़ के आ गया आपकी आँख में चला गया एंड यू लाइक ओ, फिर आप फौरन से कुछ गर्म करते हैं एंड यू पुट इट देयर, इज इट ये सही है करना? देखिए, अगर आँख के अंदर कोई चीज़ चली जाती है, स्पेशली केमिकल्स, या किसी की फिंगर लग जाए या वो लग जाए, इसके बाद यू गो लाइक ओ बहुत दर्द हो रहा है, या थोड़ी देर के लिए आपको थोड़े से अजीब सेंसेशंस होती हैं वहाँ पे, जब आप वहाँ कुछ गर्म रख के सिकाई जिसे हम कहते हैं वो करते हैं तो वी फील बेटर, तो ये करना चाहिए? There's no harm in doing it. मतलब how therapeutic that is, that's debatable. ठीक है, डिपेंड करता है मसला है क्या। अगर आँख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब तक वो निकलेगी नहीं वो तंग ही करती रहेगी। अगर फिंगर नहीं लग गया है तो आँख के पास स्क्रैच पड़ता है तो उसके से पेन बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसको वो आप ठंडे से करें या गर्म से करें, वो हीलिंग टाइम अपने ही लेगी। वो एक
جیسے جب چوٹ لگتی ہے تو فوراً ہم اس کو سکھاتے ہیں, بچے کو اسپیشلی گرم کر دیتے ہیں. ایک تو تھوڑا سا آپ کی تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتی ہے کہ اس طرف آپ کے ذہنی چینج ہو جاتا ہے, مگر جائے وہ ہیٹ جب آتی ہے یو ڈو فیل گڈ اباؤٹ اٹ اینڈ دیٹس وائی اٹس بیٹر. مگر جو اس کی ہیلنگ پروسیس ہے وہ تو اپنے ٹائم رکھی ہی ہوگی پوری. اوکے, مطلب اس ٹیمپریچر چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. نہیں, It's okay. no, I don't think there's a very big deal. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, اس میں دیکھیں یہ ہے کہ حارث نے جو چیزیں بتائی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی چیز آنکھ میں پڑ جاتی ہے تو فوراً ہمیں بہت اچھی طرح واش کرنا ہاں, چاہیے. اب کوئی چیز آنکھ میں پڑ جائے تو وہ جو ہم یوں کر کے نہیں, وہ نکال رہے ہوتے رب ہیں, نہیں کرنا چاہیے ہمیں, رب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر سپوز کہ وہاں پہ کوئی زخم بن گیا یا السر بن گیا, آپ رب کریں گی تو اور ایکسٹینڈ ہو جائے گا, اس لیے ہمیں رب نہیں کرنا ہے, کلین کرنا ہے. اور اسٹل اگر پرابلم رہتی ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھا کہ اگر اس کو ہم ہاٹ کر کے اور یہاں لگانے, فرض کریں ہمارے یہاں پہ آنکھ پہ دانہ نکل آتا ہے جو عام لوگوں کی لینگویج میں, اور ہم اسے اسٹائی یا کلیزین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی ایک ٹریٹمنٹ کا یہ بھی ہے کہ ہاٹ کمپریشن کر کے یا گرم کپڑے کی سکائی کر کے ہم لگاتے ہیں تو وہ وی فیل کمفرٹیبل. اسٹائی جہاں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی آئی لیش پلگ کر دی جاتی ہے؟ جی, سوری, پوچھیں کہ سٹائی جہاں ہوتا ہے وہاں آئی لیش پلگ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سٹائی کا بیس ہے اس کو ڈرین کرنے کے لیے. ہاں, ایکچولی اس کو اس طرح ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل ہارڈیلم ہے, اچھا, انٹرنل ہارڈیلم ہے, ٹھیک ہے. اگر ایکسٹرنل ہارڈیلم ہے, ایکیوٹ اسٹیج میں ہے تو وی کین ہم پلگ کر دیتے ہیں. ٹرمز یوز کر رہے ہیں نا, ہاں, میں اسی لیے دانے کے لفظ سمپل کہیں کہ اس کے دانا جو لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ ہیں حارث. دیکھیے آپ کسی خاتون کو کہیں کہ جی آپ کے آئی لیشز نکالنی ہو کہ جی پھوڑا ہی ٹھیک ہے, مار دے گی وہ بیچاری, آلیو آئل لگا کے بڑے کرتی ہے, وہ یہ پھوڑا ہی ٹھیک ہے. دیکھیے چلے اس کو اصل کو آسان, ایک جو یہ سٹائی ہوتا ہے ایک اندر تھوڑا سا اندر کی طرف ہوتا ہے اور تھوڑا سا باہر کی طرف ہوتا ہے. جو باہر ایکچوئل لیش کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی جب اس کو لیش کو نکالتے ہیں تو ڈرین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ایکسٹرنل ہارڈیلم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سا آسان کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ظاہر اسپیشلی جو خاتون ہیں, لیڈیز ہیں, دے ڈونٹ وانٹ کہ جی لیشز کو چھیڑا بھی جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو یہ جو گرم سکائی ہے وہاں ڈیفینیٹلی کام آتی ہے. ہاٹ فرمنٹیشن کہتے ہیں اس کو. اچھی طرح اس کی سکائی کرتے, دن میں 6 مرتبہ سکائی کریں, یا تو وہ خود اندر گھل کے چلا جاتا ہے, وہ ہم اس کو پریس کریں زور سے ختم ہو جائے, جلدی سے نکل جائے. نہیں, اس کے زور سے از ناٹ امپورٹنٹ. ہاں جی, نہیں, اگر دیکھیے سکائی کرنے سے 2 چیزیں ہوں گی, 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. 1, یا تو وہ اندر ہی گھل کے وہ چلا جاتا ہے. 2, اس کا وہ منہ بنتا ہے اور وہ ڈرین ہو جاتا ہے. دونوں صورتیں اچھی ہیں. تیسرا کہ وہ پھر ایک لانگ ٹرم ایک تھوڑا سا دانہ بن جاتا ہے, جو کہ لانگ ٹرم بن جاتا ہے, وہ سٹائی سے کلیزن بن جاتا ہے. اس صورت میں آپ کو ایک مائنر سرجری کرانی پڑتی ہے کہ اس کو چھوٹا سا انسیجن دے کے اس کو ڈرین کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر سکائی از دا فرسٹ تھنگ. اچھا سر, ایک چیز میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا, یہاں پہ کچھ بیگی سا پڑا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ کس کلر کا ہوتا ہے؟ اسکن یا لٹ کے اوپر؟ ہاں, یہاں لٹ کے اوپر, یہاں کہیں پہ جینتھوما کی بات کر رہی ہیں. ہاں, جو وائٹش ہوتا ہے, یلوئش وائٹش کلر, ایکچولی یہ فیٹ کی شو کرتا ہے کہ فیٹ ہے, یہ دونوں آئیز میں ہوتا ہے. اور یہ ہائپر کولیسٹریمیا میں ہوتا ہے. جی بالکل, اس کے لیے. اوکے, اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ اس کی ایک کاسمیٹک ریزن ہے. اگر آپ کو کاسمیٹک کے لیے تو سرجری کر کے وہ نکال دیا جاتا ہے, دیر از نو میڈیکیشن. دیکھیے اگر ینگ آئی سائڈ یا کسی چیز کو تو کوئی افیکٹ نہیں. دیکھیے اگر ینگ پیشنٹ میں ہو رہا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ کہ ہائی لپڈ لیولز ہیں یا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے, کس طرح کی لائف اسٹائل, بلڈ پریشر, یہ سب چیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جو 60 سے اوپر جن کے ہوئے ہیں یہ لارجلی ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت لوگوں کو پسند نہیں ہوتے ہیں, تو اس کے ایک مطلب چھوٹی سی کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے جس میں سے اس کو نکال دیتے ہیں اور بیک ٹو نارمل. اچھا, ایک کال ہے جی, وہ اٹینڈ کرتے ہیں, پھر فردر پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلتھ مارننگ. بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہا ہے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی عائشہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ تو بس چھا گئی ہیں. کیا کیا میں نے بہن؟ اچھا جی, ہاں, بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں آپ تو, مطلب بہت ہی اچھا پروگرام کر رہی ہیں, بس اتنا ہی کہوں گی. تھینک یو سو مچ. اب میں بھی کپڑوں کی طرح ریڈ ہونے لگوں گی, تو اب اس چیز کو چھوڑتے ہیں, آپ مجھے پول کا جواب دیجیے. میں نے ایکچولی ابھی پروگرام ٹوین کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو ہم لینس لگاتے ہیں, کانٹیکٹ لینسز, تو یہ ہارمفل تو نہیں آئیز کے لیے؟ کانٹیکٹ لینسز آپ پرماننٹلی روزانہ لگا رہے ہیں؟
हाँ آئی سائٹ کے کہ ایسی فار آئی فیشن؟ سائٹ کے جو لینسز ہوتے ہیں آئی نا سائٹ کے، ٹھیک ہے. وہ اگر روز ہم جو فکس لینسز لگاتے ہیں گلاسز کی جگہ تو وہ ہارمفل تو نہیں ہے؟ اچھا آپ اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں جی میں چلے ہم اب بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. Okay, تھینک یو سو مچ فار یور کال. سر کوئی ہیومیڈیٹی سے بھی لنک ہوتا ہے ان سب چیزوں کا؟ جو لوگ لینس لگاتے ہیں جو اتنی ہیومڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنا کم وہ لوگ لینس لگائیں. دیکھیے اگر کانٹیکٹ لینس کی عزت نہیں کریں گے جی تو کانٹیکٹ لینزز کے ساتھ آپ ڈاکٹرز کے پاس ضرور پہنچیں گے. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں کانٹیکٹ لینزز کو بہت ایزی لیتے ہیں کہ جی ایک گلاس ہے وہ آنکھ کے اوپر لگا لیے. لوگ بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے گندے لینزز کسی اور کے لینزز آنکھ میں لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے سے بہت پرابلمز ہوتی ہیں. میں نے لینس از لائک اے ٹوتھ برش. آپ اپنا ٹوتھ برش کسی سے شیئر نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اپنے تھوک لگا کے لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں ایسے بھی دیکھیں بالکل کچھ لوگ لگا کے بھول جاتے ہیں کہ اتارنے بھی ہیں. دیکھیے آپ وہی کپڑے پہن کے سوتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یو چینج یور کلوتھس. ٹھیک ہے. اٹس ویری سمپل. ٹھیک ہے. کانٹیکٹ لینزز ایک تو اگر ہاتھ صاف ہے کانٹیکٹ لینس کلین ہے اس کے سولوشنز ہوتے ہیں اس کو آپ تمیز سے پہنیں تو آنکھوں میں پرابلمز نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مگر اگر اس کی عزت نہیں کریں اور سارا وقت لگا کے رکھیں آئی کو نرش نہیں کر رہے ہیں ڈراپس نہیں ڈالتے ہیں جو نرشمنٹ ڈراپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر دے ول بی لاٹس آف پرابلمس. تو آئی نو سم ون جنہوں نے 6 مہینے لگایا اور وہ ایسی انفیکشن کے ساتھ آئیں کہ ان کی آنکھ بچانی مشکل ہو گئی تھی. اور میں نے ایسے ہی خاتون کو دیکھا کہ وہ 40 سال سے لگا رہی ہیں اینڈ یو کانٹ ٹیل کہ وہ کب کانٹیکٹ لینس لگاتی ہیں اتنے طریقے سے لگاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کلین یور ہینڈس. نمبر 1 ڈونٹ شیئر کانٹیکٹ لینسز. کلین دا کانٹیکٹ لینسز properly and appropriately on time. ٹھیک ہے. اور منیمم تو سال میں 1 مرتبہ لینزز چینج کریں. میں تو کہتا ہوں سال میں 2 مرتبہ چینج کریں. ٹھیک ہے. اور 12 گھنٹے سے زیادہ نہ پہنیں. اگر 12 گھنٹے سے زیادہ پہننا پڑ رہا ہے تو پھر لوبریکنٹ آئی ڈراپس ہوتی ہیں جو آئی کو نرشمنٹ دیتی ہیں تھوڑی آکسیجنیشن دیتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈال لیا کریں تاکہ آئی بھی ٹھیک رہے.